if you quickly just want to get your Bibles out, let's go to First Thessalonians, Vamos rápido en nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses, chapter 5, verse 19. capítulo 5, verso 19. It's very short. Es bien corto. I like to give you short verses. Me gusta darles versículos cortos. If I ever give you a whole chapter to read, Si alguna vez le he dado un capítulo completo para leer, you can kick me out of this church. me puede botar de esta iglesia. So let's read. Así que vamos a leer. And it goes, Y va: do not stifle the Holy Spirit. no apaguéis al Espíritu Santo. Let's repeat that again. Vamos a leerlo de nuevo. Do not stifle the Holy No Spirit. apaguéis al Espíritu Santo. Quite simple, right? Muy simple, ¿cierto? Right to the point. Directo al punto. And if you've been with us for the last few weeks, Y si han estado con nosotros durante las últimas semanas, you've been know that in our series on spiritual warfare. saben que hemos estado estudiando nuestra serie de batalla espiritual. Throughout this series, we've been learning about the greatest battle. We've been learning about the greatest battle isn't against people. Y a lo largo de esta serie hemos estudiado que nuestra batalla no es contra las personas, It is not against our coworkers, no es contra nuestros compañeros de trabajo, our neighbors, nuestros vecinos, our family, nuestras familias, or even difficult situations we face. y ni siquiera situaciones difíciles que enfrentamos. As Paul tells us in Ephesians chapter 6, Como Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 12, we wrestle not against flesh and blood, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, but against principalities, sino contra principados, against powers, contra and potestades, against the rulers of the darkness of this world. contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Whether we realize it or not, Y si realmente lo entendemos o no, every single day there's a spiritual battle taking place. todos los días estamos librando una batalla espiritual en nuestro alrededor. Believe it or not, Lo creamos o no, it's all around us. está a nuestro alrededor. No, I'm not trying to be that, superstitious kind of person. No estoy siendo supersticioso, ese tipo de personas, no. But it's truly scripture. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. And it's truly around us all the time. Y realmente está a nuestro alrededor todo el tiempo. The enemy is constantly looking for opportunities to discourage us, El enemigo está buscando oportunidades para desmotivarnos, distract us, and deceive us, distraernos, engañarnos and draw us away from the life God has called us to live. y alejarnos de la vida que Dios nos ha llamado a vivir. But today I want to talk about one of the enemy's quietest strategies. Pero hoy les quiero hablar de una de las estrategias más silenciosas del enemigo. It's not loud attacks. No es un ataque ruidoso, It's not obvious temptations. no son tentaciones evidentes, Not moments that make headlines. no de esos momentos que llaman nuestra atención. I want to talk about the battle that often happens completely in silence. Quiero hablarles de ese ataque que ocurre en completo silencio. The battle over whether we listen to the Holy Spirit or ignore Him. La batalla de decidir si escucharemos al Espíritu Santo o lo ignoraremos. And as we read the main scripture today, Y mientras leemos nuestro versículo principal esta mañana, where Paul gives one of the shortest commands in the entire New Testament, donde Pablo nos da el mandamiento más corto en todo el Nuevo Testamento. do not stifle the Holy Spirit. No apaguen al Espíritu Santo. Only 4 words. Solamente 4 palabras. Yet those 4 words have the power to change the way we live every single day. Esas 4 palabras son lo que necesitamos para cambiar la manera de vivir de nuestra vida. Can I ask you a question this morning? Les puedo preguntar una pregunta esta mañana. Have you ever had these moments where you felt like you were supposed to do something, ¿Algunas veces has sentido eso que necesitas hacer algo, but you couldn't explain why? pero no puedes explicar por qué? You couldn't put a finger on it? Y no puedes señalarlo, You couldn't make sense of it? no tiene sentido. For example, maybe it happens sometimes. Maybe you were driving from work. Y quizás estás manejando del trabajo Everything seems completely normal. y todo parece totalmente normal. The radio's playing. La radio está sonando, Your mind is on tomorrow's schedule. tu mente está pensando en el día de mañana And you were thinking about everything you needed to accomplish.
y estás pensando en todo lo que tienes que hacer. then all of a sudden, Y de repente, someone's name comes into your mind. el nombre de una persona viene a tu mente. Not because you've seen them recently, No porque lo hubieses visto a esa persona recientemente, not because they called you. no porque esa persona te hubiese llamado, They simply came into your heart. simplemente apareció en tu corazón. You try to think about something else. Y empiezas a preguntar, empiezas a pensar en alguna otra cosa. You focus on the road. Te comienzas a enfocar en el camino, You change the radio station. cambias la estación de radio. Or just, blue, we'll all have, Apple. Yeah, la canción. Yeah, You change la we, canción. We don't really listen to radios these days. Yet, no matter what you did, No importa lo que hayas hecho, you couldn't stop thinking about that person. no dejas de pensar en esa persona. Finally, you picked up your phone and you sent a simple message. Y finalmente tomas tu teléfono y le envías un mensaje sencillo. And you can say, hey, I don't know why. Y puedes decir, hola, mira, no sé por qué, I just want to check up on you. quiero saber cómo estás. A few minutes later, replied, Y unos minutos después esa persona responde you have no idea how much I needed that y today. te dice, no tienes idea de cuánto necesitaba ese mensaje hoy. Has that ever happened to anyone? You don't have to raise your hand. ¿Le ha pasado eso alguna vez en su vida? But has that ever happened to anyone? ¿Le ha pasado? Or maybe you experienced something completely different. O quizás has experimentado algo totalmente diferente. And I can guarantee it's happened to all of us in here. I can guarantee that it's happened to all of Y us in puedo here. garantizar que nos ha pasado a todos. No one is innocent of this. Nadie es inocente en esto. You're in the middle of a conversation Estás en medio de una conversación and you're about to say something. y estás a punto de decir algo. The words are already formed in your mind. Las palabras están tomando forma en tu mente You're ready to speak. y estás listo para hablar. But suddenly something inside of you quietly says, don't say it. Pero de momento algo dentro de ti te dice, no lo digas. Nobody else heard it. Nadie más escuchó. There wasn't an audible voice from heaven. No era una voz audible desde el cielo. There wasn't an angel standing beside you. No era nadie parado al lado tuyo. It was a simple, gentle check-in in your spirit. Era una voz silenciosa en tu espíritu. But you ignored it. Pero lo ignoraste You say what you wanted to say anyway. y dijiste lo que querías decir de todas formas. And before the conversation was even over, you wish you hadn't said that. Y antes de que la conversación terminara, tú hubieses deseado no haber dicho nada. Oh, I've been in many of those situations. Yo he estado en muchas de estas situaciones. I can actually be a very confrontational person. Y yo puedo ser una persona que me gusta confrontar. And there's been moments, it's in my lip. Y hay momentos que esas palabras están en mi boca. And the Holy Spirit says, well, let's come over here, let's go. Come on. Y el Espíritu Santo dice, no, ven por aquí, vamos por acá. Or maybe you walk past someone else O quizás pasaste por al lado de alguien. at church, En la iglesia, at work, en el trabajo, or even the grocery store. o simplemente en el supermercado. Everything appeared normal, Todo parecía normal, but deep inside of you, something felt prompted. pero en lo profundo de tu corazón sentiste algo fuerte To pray for them, de orar por esa persona, to encourage them, de animarlos, or simply ask them, how are they doing? o simplemente de preguntarle cómo está. Immediately your mind began arguing within itself. And then your mind immediately begins arguing within itself. Y de momento tu mente comenzó a preguntarte y a cuestionarte cosas. What if it's just me? ¿Por qué solamente conmigo? What if they think I'm strange? ¿Por qué piensan que soy como extraño? What if I'm wrong? ¿Qué tal si es que estoy en error? So you kept walking, Y sigues caminando yet for the rest of the day you couldn't stop thinking about that moment. y no dejas de pensar en ese momento. Can I suggest something ¿Y puedo sugerirles algo? to all of us? Para todos nosotros. Maybe those moments aren't just random as we think. Tal vez esos momentos no son tan casuales como pensamos. Maybe they aren't simply by chance. Tal vez no son simplemente coincidencias. Maybe they aren't just emotions. Tal vez no son simplemente emociones. And while not every thought, feeling, or impression Y aunque no todo pensamiento o impresión automatically comes from the Holy Spirit, automáticamente viene del Espíritu Santo, sometimes it may simply be beyond our own thoughts, memories, or emotions, porque puede venir de nuestras emociones, de nuestros pensamientos or conscience. o de nuestra conciencia. But there are also moments when the Holy Spirit graciously uses those ordinary experiences Pero hay específicamente momentos que el Espíritu Santo usa esos momentos to draw our attention to what He's actually doing. para llamar nuestra atención para ver lo que Él está haciendo. The question is, La pregunta es, how do we know the difference
¿Cómo podemos reconocer la diferencia? We'll come back to this moment. Vamos a ir nuevamente a esa pregunta. Maybe those gentle nudges, Tal vez esos pequeños impulsos, those quiet reminders, esos recordatorios silenciosos, those things I like to call holy interruptions, esas cosas que llamamos interrupciones divinas, may be the Holy Spirit speaking. quizás es el Espíritu Santo hablando. The problem is that many believers are waiting for God to shout. Es que muchas veces, muchos creyentes estamos esperando que el Espíritu Santo nos grite, While truly ignoring that he actually whispers. sin saber e ignorar que realmente el Espíritu Santo nos susurra. We think that if God really wants our attention, Pensamos que Dios quiere nuestra atención, he'll write something across the sky. de que escribe algo al frente de nosotros, We'll hear an audible voice. o escuchar algo audible, The room will shake. o que el cuarto se va a estremecer, Something dramatic has to happen. que es algo dramático tiene que pasar. Yet through the scripture, Y en la Escritura God often speaks much more gently than we expect. vemos que el Señor habla normalmente en algo gentil, algo como un susurro. The Holy Spirit doesn't usually force his way. El Espíritu Santo no forza su camino. He doesn't force his way in our lives. Él no forza su camino en nuestras vidas. He leads. Él guía. He prompts. Él promete. He prompts. 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 I should have written it here too. Prompts. Nos Okay, we diría- can hide. Oh, we can guide. Oh, he can guide, reminds, Nos puede recordar. he convicts, Él nos convence. he comforts. Él nos conforta. Every single day we make one of those two decisions. Cada día hacemos esas decisiones. We either respond O si respondemos or we resist. o nos resistimos. That's exactly why Paul writes these words to the church. Y es precisamente lo que Pablo escribe a las iglesias. Do not stifle the Holy Spirit. No apaguen al Espíritu Santo. And I want you where you're sitting today this morning. Y quiero que piensen en eso en esta mañana. Think about that for a moment. Piénsalo en esta mañana por un momento. Paul isn't writing to unbelievers. Pablo no le está escribiendo a personas inconversas. He's writing to Christians, Le está escribiendo a personas creyentes. to believers, A personas que creen en Dios. immature or mature. Immature Inmaduros or mature. o maduros. He's writing to people who already know of Jesus Christ. Él está escribiendo a personas que ya conocen a Jesucristo. That means the command is for us. Y significa que ese mandamiento también es para nosotros. Apparently, Aparentemente, it is possible for a believer to slowly suppress the work of the Holy Spirit. es posible que un creyente llegue a poco a resistir la obra del Espíritu Santo. That desires to accomplish in his or her life. El deseo que él quiere hacer en la vida de esa persona. That should get our attention. Eso debería llamar nuestra atención. Because if Paul warns us not to quench the Holy Spirit or stifle the Holy Spirit, Porque si Pablo nos advierte a no apagar al Espíritu Santo, then there are two questions every believer should ask. entonces hay dos preguntas que cada creyente debería hacerse. One of them is, what does it actually mean to stifle the Holy Spirit? La primera es, ¿qué significa realmente apagar al Espíritu Santo? And perhaps even more importantly, Y quizás aún más importante, how do I know if I'm doing it? ¿cómo puedo saber si lo estoy haciendo? So it goes to our first point. Así que vamos a nuestro primer punto. The Holy Spirit speaks more often than we realize. El Espíritu Santo nos habla más de lo que nos damos cuenta. Before we can understand what it means to stifle the Holy Spirit, Antes de poder entender lo que significa apagar al Espíritu Santo, we have to understand who the Holy Spirit is. tenemos que entender primero quién es el Espíritu Santo. Many Christians know about the Holy Spirit, Muchos cristianos conocen al Espíritu Santo, but they don't really know the Holy Spirit. pero realmente no conocen al Espíritu Santo, Believe it or not. lo crean o no. Some people think of him as a feeling they experience during worship. Algunas personas piensan en él como una emoción que experimentan durante el tiempo de adoración. Others think of him as some kind of spiritual force Otros piensan en él en una especie de fuerza espiritual or an emotional experience o una experiencia emocional that comes and goes. que viene y va. Still others think about him when someone mentions miracles or spiritual gifts. Incluso hay personas que piensan que él es alguien que habla de milagros o de los dones espirituales. But when we open the scriptures, we discover the Holy Spirit is far from that. Pero cuando abrimos las escrituras, descubrimos que el Espíritu Santo es mucho más que eso. It's far more personal than many of us have imagined. Es más personal de lo que muchos podemos imaginar.
And I want to emphasize this. Y quiero enfatizar en esto. And I want you to understand when I come. I want you to understand where I'm coming from when I say this. Y quiero que entiendan lo que quiero decir cuando digo estas palabras. The Holy Spirit is not an it. El Espíritu Santo no es un eso. He is not an emotion. Él no es una emoción, He is not a positive energy. no es una energía positiva, He's not simply something that gives you goosebumps. no es simplemente es alguien que te da escalofríos It doesn't do. It's not something that causes emotion during prayer or worship. o alguien que te produce emoción durante la oración o el tiempo de adoración. The Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es Dios. He is God. Él es Dios. He is the third person of the Trinity. Es la tercera persona de la Trinidad. He possesses intellect, Tiene intelecto, emotion, emociones and will. y voluntad. He teaches. Él enseña, He comforts. consuela, He guides. guía, He reminds. recuerda, He convicts. convence, He empowers. fortalece. And because he is a person, Y porque es una he persona, desires a relationship with us. desea tener una relación con nosotros. But I know this already, Emmanuel. Pero yo sé esto ya, Emanuel. Right. Sí, claro. And I say this to myself, oh yeah. Y lo digo a mí mismo, You, sí. you really didn't know much, did you? Yeah, sí, sabes mucho. And that's what the Apostle Paul tells us in Ephesians chapter 4, verse 30. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:30, Do not grieve the Spirit of God. y no contristen al Espíritu Santo de Dios. You cannot grieve electricity. No puedes entristecer la electricidad, You cannot grieve, sorry, my apologies. You cannot grieve a force. no puedes entristecer una fuerza, You can only grieve someone who loves you and desires fellowship with you. solo puedes entristecer a alguien que te ama y desea tener una comunión contigo. That changes the way that we view the Christian life. Eso cambia completamente la manera que vemos la vida cristiana. Christianity was never intended to be merely a list of rules of religious activities. El cristianismo nunca fue diseñado para simplemente ser una lista de reglas o actividades religiosas. It has always been about walking with God Siempre ha sido una relación de cómo caminar con Dios through the presence of His Holy Spirit. por medio de la presencia del Espíritu Santo. From the moment we place our faith in Jesus Christ, Desde el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo, the Holy Spirit comes to dwell within us. el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros He is not a distant observer. y no es un observador distante. He is God's presence living within the believer, Él es la presencia de Dios viviendo dentro del creyente, faithfully working every day to shape us obrando fielmente todos los días para transformarnos so He can make us into the image of Christ Himself. a la imagen de Cristo. One of the most fascinating conversations in all Scripture Una de las conversaciones más fascinantes de toda la Biblia takes place in John chapter 14. se encuentra en Juan capítulo 14. Jesus is preparing His disciples for His departure, Jesús está preparando a sus discípulos para su partida and naturally their hearts are troubled. y naturalmente sus corazones están turbados. They have spent nearly 3 years walking beside Him. Han pasado casi 3 años caminando junto a Él. They have watched Him Lo han visto, heal the sick, sanar el enfermo, cleanse the leper, limpiar leprosos, calm storms, calmar tormentas, cast out demons, expulsar demonios, even, feed thousands, alimentar a miles de personas and even raise the dead. e incluso resucitar a los muertos. But yet, despite everything, Y sin embargo, a pesar de todo lo que hayan visto, they were still truths that they struggled to understand. todavía había verdades que les costaba comprender. And Philip, with all confidence, Y entonces Felipe, con Speaks. toda confianza, le dice, speaks up and says, Jesus, Jesús, Lord, Señor, show us the Father. muéstranos al Padre. It is enough for us. Eso nos basta. And I love Jesus' response Y me encanta la respuesta de Jesús, because it's both gentle and revealing. porque es amorosa, pero al mismo tiempo es reveladora. And I guess I can be confident and I say this. Y puedo estar confiado en decir esto. He could be actually saying this to us at the same time. Y nos puede decir a nosotros esto precisamente a cada uno de nosotros. Have I not been with you long enough? ¿Tanto tiempo no he estado contigo And yet you have not known me. y todavía no me has conocido? Philip, Felipe, Emmanuel, Emanuel, Coralis, Rafa, Rafael, Elio, Helio, that baby. el bebé. I've been with you long enough, He estado mucho tiempo contigo and yet you have not known me. y todavía no me conoces. Whoever has seen me
El que me ha visto, has seen the Father. ha visto al Padre. Imagine hearing those words. Imagínate escuchar esas palabras. Philip had been walking beside Jesus almost every single day. Felipe había caminado con Jesús prácticamente todos los días. He had listened to every sermon, Había escuchado cada enseñanza. witnessed every miracle, Había visto cada milagro and observed every act of compassion. y presenciado cada acto de compasión. Yet he struggled to fully recognize who Jesus truly was. Y aún así seguía luchando por comprender plenamente quién era Jesús. Before we're too hard on Philip, Pero antes de juzgar a Felipe, we need to remember this conversation takes place debemos recordar que este momento ocurre before the cross, antes de la cruz, before the resurrection, antes de la resurrección, before Pentecost, antes de Pentecostés, before the Holy Spirit came permanently and dwelled in the believers. antes de que el Espíritu Santo viniera a habitar permanentemente en los creyentes. The disciples were learning walking beside Jesus, Los discípulos estaban aprendiendo a caminar al lado de Jesús, but something greater was about to happen. pero algo mucho más estaba por suceder. Only a few verses later, Solo unos versículos después, Jesus promised him another helper. Jesús les promete otro consolador. In John chapter 14, verse 26, he says, En Juan capítulo 14, 26 dice, "But the helper, the Holy Spirit, mas el consolador, el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, a quien el Padre enviará en mi nombre, he will teach you all things Él le enseñará todas las cosas and will bring remembrance that all that I have said y les recordará todo lo que yo les he dicho to you." a ti. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? Before Pentecost, Antes de Pentecostés, the disciples walked with Jesus. los discípulos caminaban con Jesús. After Pentecost, Después de Pentecostés, the Holy Spirit will live within them. el Espíritu Santo viviría dentro de ellos. What could they fully understand through the human reasoning Lo que no podían comprender completamente por medio del razonamiento, alone will now be illuminated by the Spirit of the living God ahora sería iluminado por el Espíritu de Dios living inside them. que habitaría dentro de ellos. That should encourage every single one of us in this room, Eso debería de animarnos a cada uno de nosotros, because it reminds us that understanding Scripture is not simply intellectual exercise. porque nos recuerda que entender las Escrituras no es simplemente un ejercicio intelectual, It is a spiritual one. es una obra espiritual. Two people can read the exact same passage. Dos personas pueden leer el mismo versículo. One walks away seeing only words on a page, Una sola persona puede ver simplemente imágenes y letras, while the other walks away hearing the living voice of God speaking directly into their y la circumstances. otra persona escucha la voz viva de Dios hablando directamente a su situación. The difference is not intelligence. La diferencia no es la inteligencia, The difference is illumination. la diferencia es la iluminación. The Holy Spirit opens eyes to understand the truth of God's word. Es el Espíritu Santo quien abre nuestros ojos para comprender la verdad de la palabra de Dios. And let me actually give you an example of this. Y les quiero dar un ejemplo de esto. I'm sorry, I take you out of the notes sometimes. Okay, it's fine. Hope I can. My grandma, Mi abuela, from my dad's side, de parte de mi papá, from that side, they're all Christians. de ese todo lado del parte de mi papá, todos son cristianos. Well, a few remnant. But Bueno, un pequeño remanente. yeah, anyways, conversation for another day. Sí, otra conversación. But my grandma, Pero mi abuela, she preaches. ella predica, She's a great preacher, es una gran predicadora, but she can't read. pero no puede leer. She has to have someone read for her, Ella tiene que tener a alguien que le lea. and she gets it. Y ella se lo memoriza. And she goes up there and starts preaching. Y ella se para y empieza a predicar. That example itself Ese simple ejemplo is the true testament es el verdadero testimonio of who the Holy Spirit is. de quién es el Espíritu Santo. These words on this page Estas palabras en este libro cannot be understood by own reasoning. no pueden ser entendidas por nuestro propio razonamiento. It is truly by the Spirit itself. Realmente es por el Espíritu Santo. One of the most influential preachers and writers Una de las personas más influenciadas, más prominentes de predicar la palabra from the 1900s. de los años 1900, So yes, he's dead. sí, está muerto. His name was Smith Wigglesworth. Su nombre era Smith Wigglesworth. Wigglesworth. that last name, okay? Yeah, that name should tell you how old he is. Ese apellido te debe de mostrar cuán viejo es esa persona. He said
Él You dice, can read Hebrew or Greek, tú puedes leer hebreo o griego, but if you read either or pero si lees cualquiera de los dos, without the Holy Spirit, sin el Espíritu Santo, it's worthless. no vale la pena. So that's why when people argue, no, I read this version. Y por eso algunas personas dicen, no, yo leo esta versión. Listen, man, there's people that can read the drawing book one, Algunas personas pueden leer realmente el texto and the Holy Spirit will still use that. y el Espíritu Santo puede usar eso. But before we talk about recognizing the Holy Spirit, Pero antes de reconocer lo que dice el Espíritu Santo, His guidance in our daily lives, su guianza en nuestra vida diaria, we need to understand one of His primary ministries. necesitamos entender su ministerio principal. Jesus taught that when the Holy Spirit came, Jesús nos enseñó que cuando el Espíritu Santo viniera, He will convict the world concerning sin, les iba a convencer al mundo de pecado, righteousness, and judgment. de justicia y juicio. One of the first evidences of the Holy Spirit at work in a person's life La primera evidencia del trabajo del Espíritu Santo en una persona is never extraordinary experiences. es nunca Extraordinary experiences. de tener experiencias extraordinarias. Yes. Okay. It is growing conviction. Es crecer en nuestra convicción. He is lovingly begins to expose the areas in our lives Empieza a exponer las áreas de nuestra vida that need to be surrendered to God. que necesitamos rendir al Señor. He shows us where our hearts are at. Nos enseñan dónde está nuestro corazón. He shows us where our hearts are drifting. Nos enseña dónde nuestro corazón se está desviando. He calls us to repentance, Y nos llama a arrepentimiento, not to condemn us, no para condenarnos, but to transform us. pero para transformarnos. Before the Holy Spirit directs our steps, Antes de que el Espíritu Santo nos dirija nuestros pasos, He first begins changing our hearts. empieza a cambiar nuestro corazón. That is where true fellowship with God begins to Ahí es grow. donde empieza realmente el ministerio y el entrenamiento del Espíritu Santo en nosotros. Fellowship is more than spending time with God. Ese entrenamiento es mucho más que It is more than spending time with God. tener tiempo con Dios. It is learning to bring our hearts into agreement with Him. Es tener nuestro corazón que llegue a un acuerdo con Él. As we respond to His conviction Y cuando respondemos a esa convicción with humility, con humildad, with obedience, con obediencia, our sensitivity to His voice begins to grow. a tener sensibilidad a su voz, entonces vamos a crecer. Yeah, that we begin to grow more sensitive to His voice. Vamos a comenzar a ser más sensibles a su voz. We do not become more spiritual because we have unusual experiences. No nos hacemos más espirituales porque tenemos experiencias sobrenaturales. We become more sensitive because we learn to say yes to what God has already revealed. Nos hacemos más sensibles porque decimos sí a lo que el Señor nos revela. Jesus gave His disciples a beautiful picture of this. Y Jesús les dio una hermosa imagen a sus discípulos de esto. In Luke chapter 11, verse 13, He taught them that the Father delights in giving the Holy Spirit to those who ask Him. Jesús les enseñó en el Lucas 11 a sus discípulos acerca del Espíritu que da el Espíritu del Padre al Espíritu Santo a quien se lo piden. Then after His resurrection, Jesus gave them every specific command. Y dio una instrucción muy específica después de su resurrección. Acts 1 tells us that He was specific with a command. En Hechos capítulo 1 nos dice esa específica instrucción. He instructed them to not leave Jerusalem, Les dicen es que esperaran en Jerusalén but to wait for the promise of the Father. hasta esperar esa promesa del Padre. He did not explain every detail. Él no explicó cada detalle. Oh, that's really cool about God. Eso es muy hermoso acerca de Dios. Oh, I love Him so much for that. Yo lo amo mucho por eso. He never gives us every detail. Él no da todos los detalles Just like them. Just like them. como ellos. He simply called them to wait and pray. Él simplemente les dice, esperen y oren. The disciples could have rushed ahead. Listen, the disciples could have rushed ahead in their own strength. Los discípulos pudieron haber salido inmediatamente. They could have assumed they were already prepared for the mission. Pudieron asumir que estaban preparados para esa misión. Like a lot of us. Como muchos de nosotros. Like me. Como yo. Who I think, you know what? I think I'm ready. Y como muchas veces pienso, "Oh, ¿sabes qué? Estoy And listo. and once it happened, no. Y cuando pasa, no lo estaba. And they waited Esperaron 10 days later y 10 días después, on the day of Pentecost. en el día de Pentecostés, The Holy Spirit just came and Jesus has promised. el Espíritu Santo bajó como como Jesús lo prometió. I want you to understand when I say this. Y quiero que entiendan cuando digo esto. Their obedience did not earn them the Holy Spirit. Su obediencia Did not earn them the Holy Spirit. did not earn them. Yeah, did not. A ver, let me. Yeah, this.
No, you're good. So, Okay, su obediencia no era no era garantizada del Espíritu Santo. No lo compró. yeah. They did Ya, not earn o it, sea, yeah. su obediencia no fue como comprada de la presencia del Espíritu Santo. Yeah, God's promise has already been given to them. La promesa ya había sido dada por Dios. Their waiting did not persuade God to become faithful. No estaban ganando el favor de Dios por esperar. Rather, their obedience aligned their hearts with God's purpose Más bien su obediencia estaba alineada a su corazón con el propósito de Dios, and prepared them to receive what God had already promised. antes de recibir lo que Dios había prometido. The same principle is true for us today. Ese mismo principio sigue siendo para cada uno de nosotros hoy. Learning to hear the Holy Spirit begins by responding. Aprender a escuchar para lo que dice el Espíritu Santo, To his convictions a su convicción and obeying what he has already made clear in his word. y obedecer lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. As we walk in obedience in our communion with him Y cuando caminamos en obediencia and deepens, y nos profundizamos, our ability to recognize his voice matures. nuestra habilidad comienza de escuchar su voz madura. And now to point two. To point number 2. Oh. There we go. How do we actually quench the Holy Spirit? ¿Y cómo apagamos realmente el Espíritu Santo? How do we actually do it? ¿Cómo realmente lo hacemos? Once we understand that the Holy Spirit is not merely a force, ¿Cómo entendemos que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, but a person who lives within every believer? pero que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros? Another question naturally arises. Otra pregunta puede surgir. If Paul commands us, Si Pablo nos instruye esto, do not stifle the Holy Spirit, de no apagar el Espíritu Santo, then we have to ask ourselves, entonces tenemos que preguntarnos a nosotros, how do we actually do that? entonces, ¿cómo lo hago? Because if the Holy Spirit is God, Porque si el Espíritu Santo es Dios, surely Paul is suggesting simplemente Pablo está sugiriendo that we somehow diminish his power. que de alguna forma disminuimos su poder. We cannot weaken God. No podemos hacer débil a Dios. We cannot reduce his authority. No podemos reducir su autoridad. We cannot extinguish his presence. No podemos apagar su presencia. The fire that Paul is speaking about is not the Holy Spirit becoming weaker. El fuego del que Pablo está hablando no es el poder del Espíritu Santo disminuyendo. It is the work that the Holy Spirit desires to accomplish within us, Es la obra que el Espíritu Santo desea realizar en nosotros, becoming resisted by us. siendo resistida por nosotros mismos. The problem is never his willingness to work. El problema nunca es la disposición de Dios para obrar. The problem is often our willingness to respond. El problema muchas veces es nuestra disposición para responder. One of the greatest misunderstandings among believers Uno de los conceptos equivocados de muchos de los creyentes is that stifling the Holy Spirit only happens through some terrible public sin. es pensar que apagar el Espíritu Santo solo ocurre cuando una persona comete un pecado escandaloso. We imagine that the only person who completely abandoned their faith Imaginamos que alguien abandona la fe or live in open rebellion o vive abiertamente en rebeldía are guilty of guilty of stifling the Holy Spirit. de que realmente es culpable de apagar el Espíritu But Santo. when you study Scripture, you discover something much more Pero- awakening. Pero cuando estudias la Escritura te das cuenta de lo que realmente es. Stifling the Holy Spirit often happens Apagar el Espíritu Santo normalmente pasa through daily decisions we make en las decisiones diarias que tomamos, every single day. cada día. It happens in the quiet moments Pasa en los momentos más silenciosos en nuestras vidas, when God speaks gently. cuando Dios habla de una forma que nos susurra. We choose convenience over obedience. Elegimos conveniencia en vez de obediencia. It happens when the Holy Spirit whispers, Lo hacemos cuando el Espíritu Santo nos susurra, but the noise of our own desires become louder than his voice. pero los ruidos de nuestros propios deseos se hacen más fuertes que su voz. One of the primary ways we stifle the Holy Spirit Una de las principales maneras en que apagamos al Espíritu Santo is by ignoring his convictions. es ignorando su convicción. There's a difference between condemnation and conviction. Existe una diferencia muy importante entre convicción
y condenación. Condemnation says you're hopeless. La condenación dice, has fallado, no tienes esperanza. God is finished with you. Dios ya terminó contigo. Conviction says, La convicción nos dice, my child, come back to me. hijo mío, regresa a mí. Condemnation pushes you away, La condenación nos aleja. but conviction draws you towards him. La convicción nos acerca nuevamente a Él. That's why in Romans chapter 8, verse 1, Y eso es Romanos 8:1. it declares, Nos recuerda. there is therefore no condemnation in those who are in Christ Jesus. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Satan condemns because he is called the accuser of the brethren. Satanás es llamado el acusador porque su propósito es mantenernos atrapados en esa culpa. The Holy Spirit convicts because he is trying to restore relationships with the Father. El Espíritu Santo nos convence porque su propósito siempre es restaurarnos con el Padre. Think about this as it happens everyday life. Piensa en esto, lo que pasa en nuestra vida diaria. Perhaps you're having a conversation and you're about to over-exaggerate a story Estás teniendo una conversación y vas a exagerar lo que vas a decir just to make yourself look better. para hacerte ver mejor. It happens. Pasa. Before the words even leave your mouth, something inside you quietly says, don't do that. Y antes de que tus palabras salgan de tu boca, tú sientes algo que te dice, no lo hagas. Or maybe you're scrolling through your phone late at night O tal vez estás navegando en tu teléfono tarde de la noche and you know the next click is going to lead somewhere it shouldn't. y antes de abrir algo, sabes que eso te va a dirigir a algo que no debes ver. And again, there's a gentle check in your spirit. Y de nuevo, hay una pequeña advertencia en tu espíritu. No thunder, No es un relámpago, no lighting, no es un relámpago, un trueno. just a quiet awareness saying, stop here. Es algo sublime que te dice, detente. Or perhaps you've been holding bitterness against someone for months. O tal vez estás teniendo resentimiento contra alguien por meses. Every time you pray, Y cada vez que oras, every time you worship, cada vez que adoras, every time you hear a sermon, cada vez que escuchas un the mensaje, same person's face comes into your mind. la cara de esa persona viene a tu mente. Deep inside, you know exactly what God is asking you to do. Y realmente sabes lo que Dios te está pidiendo hacer. He's calling you to forgive. Te está llamando a perdonar. Yet you continue to say, not yet. Y tú sigues diciendo, todavía no. Church, every time we repeatedly ignore the loving conviction, Iglesia, cada vez que apartamos la convicción, we are pouring water on the fire of the Holy Spirit estamos echando agua al fuego del Espíritu Santo, that is trying to keep burning in our hearts. que está tratando de mantener encendido ese fuego en nuestros corazones. Another way we can stifle the Holy Spirit Y otra manera en que podemos apagar al Espíritu Santo is through delayed obedience, es mediante la obediencia retrasada, convincing ourselves that delayed obedience is harmless. convenciéndonos a nosotros mismos de que una obediencia retrasada It's harmless no hace daño, because we intend to obey God eventually. porque realmente vamos a obedecer a Dios en cualquier momento. But throughout Scripture, God places great value on immediate obedience. Pero Dios nos convence en su escritura la bendición que hay en la obediencia inmediata. One of Satan's favorite lies is this: Una de las mejores estrategias y engaños del enemigo es este. you can always do it tomorrow. Lo puedes hacer mañana. Tomorrow I'll forgive. Tomorrow I'll forgive. Mañana te voy a perdonar. Tomorrow I'll repent. Mañana me voy a arrepentir. Tomorrow I'll start serving. Mañana voy a empezar a servir. Tomorrow I'll begin reading constantly. Mañana puedo empezar a leer más la Biblia. Tomorrow I'll make things right. Mañana haré las cosas bien. Yet tomorrow has always become in the next week, Y mañana se ha convertido en la próxima semana, a next month, el próximo mes and sometimes never. y muchas veces nunca. Oh, I've been so guilty of that. Oh, yo he sido muy culpable de eso. I was sharing with our pastor one time Y le estaba convirtiendo al pastor. that I will randomly wake up at 2 a.m. A couple years ago, De la nada me levantaba a las 2 de la mañana hace unos años atrás and I was like, "There's something wrong with me. y decía, ¿qué me pasa? Am I drinking caffeine too late? ¿Estoy bebiendo café muy tarde? Am I eating something wrong?" ¿Estoy comiendo algo que no debo comer? To the fact that like I think you need to start taking melatonin. Y al punto que empecé a tomar melatonina. Let me drug myself, you know? Déjame echarme algo en el cuerpo para poder dormir. And then events happened in my life. Events happened in my life. Eventos. Ah, ok. Eventos pasaron en mi vida
where I started to see why he wanted me to pray. En los puntos que yo necesitaba ver en lo que él quería que llorara. And I remember I was praying, Y recuerdo que estaba orando and that moment reminded me. y ese momento me recordó And I had one of those moments y tuve uno de esos momentos when it was literally just like, it wasn't even words, it was more like expressions. y realmente no eran palabras, eran como expresiones. It was like, Y I was, the whole time you were speaking to me, todo este tiempo me estabas hablando and I ignored you. y yo te ignoré. And I will always say, tomorrow, Y siempre decía, mañana, tomorrow. mañana. Just like in the movie Rocky, Como la película de Rocky. Rocky number 3. Rocky número 3, parte 3. When Apollo Creed was training him, you see, I love the movie. Cuando el entrenador lo estaba entrenando, Apollo Creed was training him. ese tipo, Apollo Creed. No, I'm playing. And he was training Rocky because Rocky lost. y estaba entrenando a Rocky porque Rocky perdió. Who's ever seen the movie know what I'm referring Los que to. han visto la película saben a lo que me refiero. Rocky was like, he was telling him to do something. Él le estaba diciendo de hacer algo And Rocky's like, tomorrow. y Rocky le estaba diciendo mañana. And Apollo Creed yelled at him. Y el entrenador le gritó And it's like, there's no tomorrow. y le dice, no hay un mañana. There's no tomorrow. No hay un mañana. Bill stuck to his words that Rocky was looking at his ugly face in the mirror. Y Rocky se estaba viendo su cara fea en el espejo And he got mad and broke the glass because that word started to repeat him. y se molestó y rompió el cristal porque esas palabras estaban repitiéndose constantemente. So I want you to leave church today. Así que quiero que te vayas de hoy And I want you to hear Apollo Creed's voice y quiero que escuches a ese entrenador telling you there's no tomorrow. diciéndote, no hay mañana. Because God is asking not just a quick obedience, Porque Dios nos está llamando a obedecer inmediatamente. it's an immediate obedience. Es una obediencia inmediata. Not because he wants perfection, No porque Él quiere perfección, it's because he just knows what he's actually asking of us. porque realmente Él sabe lo que nos está pidiendo. Another way we can stifle the Holy Spirit. En otros ejemplos podemos apagar el Espíritu Santo. Sorry, I'm in the same point. We're in the same point. My apologies. No, actually, no. Yes, it is. Okay, Felix. What? Felix. Hold on. I got you. We were here. Yeah. Okay. So there we go. All right. Felix provides one of the clearest examples of Acts chapter 24. Y si vamos a Hechos capítulo 24, nos vemos a Félix, el gobernador, que nos da un gran ejemplo. As Paul reasoned within him about righteousness, Mientras Pablo le está hablando acerca de la justicia, self-control, and coming judgment, el dominio propio y el juicio venidero, the Bible says that Felix became afraid. la Biblia dice que Félix tuvo miedo The Holy Spirit was clearly working on his heart. y realmente el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Conviction was present. La convicción estaba presente. Truth has been proclaimed. La verdad había sido proclamada. Yet instead of responding, Felix said, Y en vez de responder, Félix dijo, go away. por ahora vete. Go away for now. Vete por ahora. When I have the convenient time, Cuando tenga la oportunidad, I will call for you. te llamaré. We never read that Felix found his convenient time. La escritura nunca vuelve a decirnos que ese momento llegó. The opportunity came, the Holy Spirit tugged in his heart, La oportunidad estuvo frente a él and he postponed his response. y él pospuso su respuesta. Church, one of the enemy's greatest strategies is not convincing us to say no. Las estrategias la estrategia del enemigo es de convencernos es For us not to just say no no solamente de decir no, to God forever. de decirle no para siempre a Dios. Sometimes he only needs us to say later. Muchas veces solamente necesita que digamos después. The Holy Spirit also speaks to what I like to call holy interruptions. El Espíritu Santo también me gusta decir de que él hace interrupciones santas. It's not scripture, so I don't want you to start saying it. No está en la escritura, así que no digan que yo dije eso. I say it. Yo lo digo. Don't copy me. No me copie. These are those moments that seem small enough Son esos momentos que se ven pequeños to dismiss para parar
Yeah, to dismiss or to ignore. But meaningful enough that they stay with you. Meaningful enough pero suficientemente importantes that they may stay with you. para que estén contigo. And again, I use this example again. Y nuevamente uso un ejemplo. Maybe you're driving home Que quizás está manejando hacia la casa after work después del trabajo and you're thinking about everything you need to accomplish. y estás pensando en todo lo que necesitas hacer. And that person comes into your mind. Y esa persona viene a tu mente. It happens. Pasa. That's the Holy Spirit. Ese es el Espíritu Santo. He's interrupting you. Te está interrumpiendo. This happened to me months ago. This happened to me months ago. Ha pasado a mí en meses atrás. It happened to my old supervisor. Le pasó a mi supervisor anterior. And the funny thing is, she's a woman of God. Y la cosa graciosa es que ella es una mujer de Dios. God used her to literally annoy me sometimes. Dios la usa para molestarme o sí, para incomodarme No, fastidiar. No, I'm like, muchas veces. but she always will tell me she was like, Emmanuel, Y ella siempre me dice, Emanuel, she had to be Puerto Rican. tiene que ser puertorriqueña. And her accent will come out. Y su acento viene. The preaching mode came. Y su modo predicadora sale. And she'll start telling me these Y things. me empieza a decir estas cosas. And I will say, cool. Y yo digo, bien, At that time, no. no tengo tiempo. Good. And now, years later, Y después, años después, I remember, like, she's no longer my supervisor. ella ya no es mi supervisora. I was literally walking on my treadmill. Y estaba yo caminando en mi caminadora. Out of nowhere, it was the Holy Spirit. Y de la nada, el Espíritu Santo An interruption. me interrumpe. Text her this Escríbele esto and send it to her. y envíaselo. And I was going to write it. Y yo lo iba a escribir. He goes, no. Y dijo, no. Tomorrow, early in the morning when you wake up. Y me dice, no, mañana en la mañana cuando te levantes. And I said, okay, if this is you, Y yo dije, si este eres tú, remind me in the morning. entonces recuérdamelo en la mañana. Because if it's not, I'll probably forget. Porque si no eres tú, realmente me voy a olvidar. I put an alarm for the Lord. Y puse una alarma para el Señor. And kid you not, I saw wake up, Y en el momento que me levanté, text her. le escribí And I sent her the message y se lo envié. early in the morning, Bien temprano en la mañana. just for 3 hours later, Y 3 horas después, just for her to respond back. me responde, I needed to hear all of that. necesitaba escuchar todo esto. Because last night before I went to sleep, Porque anoche antes de irme a acostar, I said to God, le dije a Dios, send someone to tell me, envía a alguien que me diga, because then I'll give up. porque si no, me voy a rendir. And I was like, whoa. Y yo estaba, wow. Those are interruptions of the Holy Spirit. Esos son interrupciones del Espíritu Santo. If I disobeyed, Si hubiese desobedecido, what would have happened? ¿qué hubiese pasado? Or maybe your experience sometimes is the opposite. O quizás estás experimentando algo totalmente opuesto. You're about to speak in the middle of an argument. Y estás quizás en medio de un argumento You already know exactly what you're going to say. y sabes exactamente lo que quieres decir And honestly, you're about to say what is true. y realmente vas a decir lo que es verdad. And we all here have our own concepts. Y todos nosotros tenemos nuestros propios conceptos. And we all think that we're right. Y todos pensamos que estamos en lo correcto. Our point of view sometimes are not the same as our point of view. Y nuestro punto de vista es diferente al punto de vista de otra persona. But before your truth comes out, Pero antes de que tu verdad salga, something quietly says, don't. algo con una voz sublime te dice, no lo hagas. It can be a text message as well. Puede ser un mensaje de texto también. Not because those words aren't true, No porque tus palabras no sean verdad not because you might be right, y no porque realmente quizás tú estás en lo correcto, because those are not loving words. y es porque esas no son palabras amorosas. And sometimes we ignore that prompting Y normalmente ignoramos esas señales and we speak anyway, y hablamos de todas formas. and almost immediately. Y muchas veces You inmediatamente should remain silent. hubiésemos quedado callados. How many broken relations could have been protected ¿Cuántas relaciones rotas hubiesen sido protegidas? if we had just simply listened to the gentle voice? Si hubiésemos escuchado la voz del Espíritu Santo. The Holy Spirit doesn't tell us what to do.
El Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer. Many times He's lovingly protecting us from what we're about to do. Muchas veces nos protege de lo que vamos a hacer. This is why learning to recognize the Holy Spirit's voice is so important. Por eso es que es tan importante reconocer la voz del Espíritu Santo. Many believers become frustrated because they expect God to communicate through dramatic experiences. Muchos creyentes se frustran porque esperan que el Señor les hable de una forma dramática. They expect an audible voice, Esperan una voz audible, a vision, una visión or some unmistakable supernatural event. o un evento supernatural. Yet Jesus described the Holy Spirit as our helper, Si Jesús describe al Espíritu Santo como nuestro ayudador, our teacher, and our guide. nuestro maestro, nuestra guía, A guide doesn't usually scream directions from a distance. y alguien que guía no simplemente grita direcciones desde un lado a otro. A guide walks beside you quietly, leading you each step. Un guía te toma de la mano y te guía fielmente a tu lado. Much of the Holy Spirit's ministry happens through gentle promptings. El Espíritu Santo, ministerio del Espíritu Santo aparece así en momentos amables, sublimes. Some reminders of Scripture, Nos recuerda la Escritura, growing conviction, nos hace crecer en convicción, increasing wisdom, en crecer en sabiduría and a deep inward peace that aligns with God's Word. y alinearnos a la palabra de Dios. How then do we know whether it's truly the Holy Spirit? ¿Y cómo sabemos que es el Espíritu Santo? Listen up. Escuchen. First, the Holy Spirit will never contradict Scripture that He inspired. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la Escritura que Él mismo inspiró. God will never lead you to do something that violates His own word. Dios nunca te va a llevar a hacer algo que invalida su propia palabra. Second, the Holy Spirit always points people towards Jesus. Y segundo, el Espíritu Santo te lleva a personas que te guían a Jesús, Never towards ourselves. no hacia nosotros. Third, the Holy Spirit produces the fruit of righteousness. Tercero, el Espíritu Santo produce el fruto de la justicia Rather than the works of the flesh. en vez de los deseos de la carne. Finally, the Holy Spirit's conviction is marked by clarity and hope. Y finalmente, la obra del Espíritu Santo es esperanza. Even when He corrects us, Y aun cuando Él nos corrige, He always does so with purpose, restoration, and never humiliation. Él nos restaura y nunca nos humilla. With the purpose of restoration and never humiliation. Yes. Con el Church, propósito de restauración y no humillación. spiritual warfare often is much quieter than we imagined. ¿Vuelve? Spiritual warfare is much more quieter La than we batalla imagined. espiritual es mucho más silenciosa de lo que podemos imaginar. We tend to picture dramatic confrontations with the enemy. Pensamos que tenemos que tener confrontaciones físicas con el enemigo Yet, many of the greatest battles are fought in ordinary moments of everyday life. y muchas de las batallas ocurren en momentos así They are fought when you choose whether to obey the gentle promptings or ignore it. y muchas veces hay batallas en donde decides escuchar la voz o ignorarla. They are fought when you decide whether to forgive or to hold resentment. O en momentos en batallas donde decides perdonar o dejar ese resentimiento dentro de ti. They are fought whether you rather trust God's word or your own understanding. O batallas en donde decides obedecer la voz y la palabra del Señor o no hacerlo. Every day, Cada día, sometimes dozens of times, muchas veces, we are responding either to the Holy Spirit estamos respondiendo al Espíritu Santo or the desires of our flesh. o los deseos de nuestro corazón. Those quiet decisions Esas pequeñas decisiones are shaping the condition of our hearts están formando el corazón far more than we really realize. más de lo que podemos imaginar. And that brings us to another important question. Y eso nos lleva a otra pregunta. If we continue resisting those promptings, Si seguimos resistiéndonos a esos llamados, if we repeatedly ignore His voice, si continuamente decidimos ignorar su voz, what eventually happens to our spiritual lives? ¿qué eventualmente va a pasar a nuestra vida espiritual? Scripture gives us an awakening answer, La Escritura nos da un llamado de atención. and it serves as both warning and an invitation Es una advertencia y una invitación. to return before fire grows dim. An invitation to return before the fire grows dim. Una invitación de volver antes de que el fuego se apague.
What happens when we continue stifling the Holy Spirit? ¿Qué sucede cuando continuamos apagando al Espíritu Santo? Every warning in Scripture is given because God loves His people. Cada advertencia que el Señor nos da es porque Dios ama a su pueblo. He doesn't warn us to frighten us. Él nos dice para asustarnos, He warns us to protect us. nos advierte para protegernos. A loving father warns his child not to touch a hot stove. Un padre amoroso le dice a su hijo que no toque la estufa, Just like me as a child. como yo cuando era un niño. What do these outlets do, Mom? ¿Qué hacen estos receptáculos, ma? Don't touch it. No lo toques. With what? ¿Con qué? What happens if I... ¿Qué pasa si...? True story, actually. Es una historia verdadera. That's how you learn. Así es como uno aprende. But the whole time, as the house in life, God protects us. Pero en todo el tiempo el Señor nos protege. Not because God wants control of the child, No porque Él quiere control del niño, but because He wants to prevent unnecessary pain. pero porque quiere prever dolor innecesario. The same way Paul writes, Del mismo modo que Pablo escribe. do not stifle the Holy Spirit. No apagues el Espíritu Santo. He is not giving us a threat. Él no nos está dando una amenaza, He's giving us a loving warning. nos está dando una advertencia amorosa. He's saying, do Nos- not ignore the one who has been sent to you. Nos dice, no ignores al que fue enviado para ti. Don't ignore the one who's trying to help you. No ignores al que está tratando de ayudarte. Don't resist the one who is trying to lead you. No resistas al que te está tratando de guiar. Don't silence the very voice that's trying to guide you towards life. No resistas esa voz que te está tratando de guiar por tu vida. A great misconception in Christians Un gran concepto que está equivocado en los cristianos is have believing that we repeatedly ignore the Holy Spirit. es pensar que ignoramos al Espíritu Santo durante suficiente tiempo He eventually stops speaking. y Él eventualmente deja de hablarnos. I don't believe that's what Scripture teaches us. No creo que eso es lo que la Escritura nos enseña. The Holy Spirit remains faithful because that is His nature. El Espíritu Santo permanece fiel porque esa es su naturaleza. Jesus promised His disciples that the Helper will be with them forever. Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros por siempre. The issue is not that the Holy Spirit becomes silent. El problema no es que el Espíritu Santo se mantenga silencioso. The issue is that our hearts slowly become less responsive. El problema es que nuestro corazón deja de responder. We become accustomed to ignoring His promptings Nos acostumbramos a ignorar sus llamados, that what once captured our attention barely registers anymore. que ya sus llamados no captan nuestra atención. The voice has not changed. Su voz no ha cambiado. Listen when I say this, the voice has not changed. Escucha, su voz no ha cambiado. The condition of our hearts has. Lo que ha cambiado es nuestra disposición de nuestro corazón. The writer of Hebrews perfectly said this. El autor de Hebreos nos da esto, nos dice esto. He understood the dangers of this Él entendió el peligro de esto, because he said in Hebrews 3, porque él dijo en Hebreos 3, verse 15, verso 15, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. hoy, si oyes su voz, no endurezcan su corazón. Notice the emphasis. Observa lo que él dice aquí. The warning is not if He speaks. Su advertencia es no es que si él habla, The writer assumes that God is speaking. The writer assumes that God is speaking. el autor está asumiendo de que él va a hablar. The danger lies in what happens to our hearts when we continually to resist Him. El problema es cuando nuestros corazones se resisten a escucharlo y a responder. A heart does not become hard overnight. Un corazón no se endurece de la noche a la mañana. It hardens gradually, Se forma poco a poco. just as calluses form with repeated friction. Así como los callos aparecen en nuestras manos. Spiritual hardness develops through repeated resistance. Los callos espirituales aparecen después de resistir repetidamente al Espíritu Santo. Every ignored conviction, Cada convicción ignorada, every delayed act of cada obedience, acto de obediencia pospuesta, every compromise that we excuse, cada compromiso que justificamos, instead of confessing, adds another layer en lugar de confesar, añade una capa más. until what was once deeply affected us Hasta que llega a un momento en que aquello nos afecta barely moves us anymore. y ya no mueve nuestro corazón. Think about the first slide you said after becoming a Christian. Piensa la primera vez
que usted mintió después de haber aceptado al Señor como su Salvador? Your heart raced. Su corazón quizás se aceleró, Your conscience was unsettled. quizás su conciencia no estaba bien You immediately sensed that something wasn't right. y sentiste que algo no estaba bien. And you couldn't wait to make it right with God. Y no esperabas para ir hacia Dios y pedir perdón. But someone who continues lying without repentance, Pero una persona que continúa mintiendo sin arrepentirse, eventually the conviction that once felt so strong seems quieter. eventualmente la convicción que se sentía muy grande realmente ya no lo es. Not because the Holy Spirit has abandoned them, No porque el Espíritu Santo lo haya abandonado, but because they've trained themselves to ignore Him. pero porque esa persona lo entrenó para dejar de escuchar. The same thing can happen with gossip, Y lo mismo pasa con el chisme, bitterness, con la amargura, pride, con el orgullo, pornography, pornografía, unforgiveness, no perdonar or any other sin. o cualquier otro pecado. The first compromise is difficult. El primer compromiso es difícil. The second one becomes easier. El segundo se hace más fácil. Before long, Antes que todo, once grieved your heart no longer seems to bother you anymore. cuando tu corazón está resentido, ya parece como que nada importa más. That is one of the most dangerous places a believer can be. Y ese es el punto más, en el punto en donde un creyente puede estar, el más malo. Thank you. Trust me when I say this. Y créeme cuando digo esto, Not because God has left them, no porque Dios los haya abandonado, but because they've become spiritually unsensitive. pero porque ellos se han convertido insensibles espiritualmente. Perhaps not biblical character illustrates it more better than Samson. Y alguien que nos ilustra esto es Sansón. When people think about Samson, they think about an incredible strength. La mayoría de las personas recuerdan a Sansón por su increíble fuerza. They remember carrying him gates off the city. Recuerdan cuando cargó las puertas de la ciudad You know, all his powerful acts. y todas las cosas que hizo por su fuerza. But Samson's downfall did not begin the day his hair was cut. Pero la caída de Sansón no comenzó el día que Dalila le cortó el cabello. His downfall began long before that. Su caída comenzó mucho antes. It began with a small compromise Empezó con pequeños compromisos that he refused to take seriously. que él no quiso tomar, se rehusó a tomarlos en serio. He flirted with temptation. Él coqueteó con la tentación Instead of fleeing from it, en lugar de huir de ella. he treated God's calling casually. Él trató el llamado de Dios como algo casual. He assumed he could continue living on yesterday's anointing Y él pensó que iba a seguir viviendo bajo la unción de Dios while making today's compromises. y comprometiendo sus decisiones. Then we come to one of the saddest parts of the entire scripture. Y llegamos a uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Delilah betrayed him. Dalila lo traicionó. The Philistines came to capture him. Los filisteos llegaron para capturarlo. The scripture says he awoke from his sleep and thought, Y la escritura nos dice que él despertó de su sueño y dijo, I will go out before and shake myself free. esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. But he did not know that the Lord had left him. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Those words should really just actually stop us in our tracks. Esas palabras deberían hacernos detenernos por un momento. Just like Samson, we expect yesterday's power while ignoring yesterday's compromises. Como Sansón esperaba experimentar el mismo poder de ayer mientras vivía en el compromiso de hoy. He assumed that nothing changed because everything felt familiar. Pensó que todo seguía igual porque exteriormente todo parecía que no había cambiado. Yet spiritually, everything had changed. Sin embargo, espiritualmente todo era diferente. The danger of stifling the Holy Spirit. Los peligros de apagar el Espíritu Santo, Spiritual dryness rarely announces its arrival. la profunda sequedad espiritual It doesn't announce its arrival. no anuncia su llegada. It doesn't usually happen in dramatic moments.
Usualmente no pasa en momentos dramáticos, It happens little by little. pasa de momentos pequeños a pequeños. Prayer slowly becomes routine instead of conversation with God. La oración comienza a ser como algo ritual y no como una conversación con Dios. Worship becomes something we attend instead of something we participate in. Y la adoración parece algo como que a lo que vamos, pero no a algo como que participamos en. Scripture becomes information instead of transformation. Scripture becomes information instead of La transformation. escritura se convierte en información en vez de transformación. We still come to church. Todavía venimos a la We iglesia, still sing songs. todavía seguimos cantando We still know canciones, the verses. todavía seguimos, sabemos los versículos, But outwardly, pero afuera. Ajá. everything may appear same, but inwardly the fire no longer is burning once. Todo afuera parece igual, pero internamente ya el Padre se ha ido. David understood this Y David entendió esto when he fell in his sin. cuando pecó. And his first prayer wasn't to restore his fortunes Y su oración no fue de que restaurara su fortuna or a new kingdom. o un nuevo reino. No, he prayed, No, él oró. create in me a clean heart Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio and renew a steadfast spirit within me y renueva un espíritu recto dentro de mí. and restore the joy of my salvation. Devuélveme el gozo de tu salvación. Notice that David missed the most. Observe lo que David más extrañaba. It wasn't his reputation. No era su reputación, It wasn't his throne. no era su trono, It was the joy of walking closely with God. era el gozo de caminar cerca de Dios. Sin had not satisfied him. El pecado le había prometido satisfacción, It had emptied him. pero lo terminó dejando vacío. The very thing he thought would fulfill him. Cuanto más The very thought that he thought would fulfill him lo que él pensaba que lo iba a satisfacer, left him longing once again for more presence of God. lo dejó por más de presencia de Dios. Yeah. ¿Ya? Maybe someone listening today recognized that feeling. Y quizás alguien puede entender eso hoy. There was a time when reading your Bible excited you. Quizás algo de la Biblia que leíste te emocionó. There was a time when prayer wasn't a burden but a privilege. El servicio, ¿listo? Prayer. La oración no era una carga, sino era algo que amabas hacer. There was a time when we worship brought tears to everyone's eyes. O que la adoración era un momento donde salían lágrimas de tus ojos You were overwhelmed by the goodness of God. y estabas emocionado por la presencia de Dios. Yet somewhere along the way, Y en un momento dado, life became busy, la vida comenzó a hacerse más ocupada, disappointments accumulated, los desengaños y problemas se empezaron a acumular, small compromises were ignored. los pequeños compromisos empezaron a ser ignorados The Holy Spirit kept on tugging at your heart, y el Espíritu Santo seguía tocando tu corazón, but you kept saying later. pero tú seguías diciendo después. Now you're wondering why everything feels spiritually dry. Ahora te preguntas por qué todo se siente seco. And with this, I'm going to close out. Y con eso voy a cerrar. And I encourage you, every Y single one of les us. animo a cada uno de ustedes. Dryness does not have to be your destination. La sequedad no es tu destino. One of the beautiful truths of the gospel is that God does not expose our conditions to shame us. Una de las hermosas verdades del Evangelio es que Dios no nos llama a vergüenza, He reveals it so He can restore us. sino que nos llama para restaurarnos. The Holy Spirit convicts El Espíritu Santo nos convence because He loves porque nos ama, way too much to leave us where we are. para no dejarnos donde estamos. Every conviction is an invitation Cada convicción es una invitación to come home. para llegar a casa. Every gentle tug is another reminder Cada gentil toque es un recordatorio that God has not given up on you yet. de que Dios no se ha dado por vencido contigo. As long as the Holy Spirit is still speaking, Por más que el Espíritu Santo nos habla, it's still an opportunity es aún una oportunidad to respond. para responder. The stifling of the Holy Spirit causes the fire to grow dim. El apagar el Espíritu Santo hace que el fuego se apague. And what's the obvious question? How do we keep the fire from burning? Y esto es una pregunta obvia. ¿Cómo mantenemos el fuego ardiendo? And it's everything that I said earlier before. Y todo lo que dije antes. It's by actually listening to what He's actually saying to you today. Es
escuchar lo que Él te está diciendo hoy. What areas of my life have I left? ¿En qué áreas de mi vida me he ido? Where did my joy leave? ¿Dónde mi gozo se fue? Because I promise you, Porque te digo, I sat there, back there, not to send the light anyone over there. I sat back there before, me sentaba allá atrás antes, dead. muerto. And everyone like thought you were good. Y quizás todo el mundo pensaba que yo estaba bien. No, I've hardened my heart before. No, yo endurecí mi corazón. I thought I was good. Yo pensaba que estaba bien, But I could feel the Holy Spirit tugging me. pero sentía que el Espíritu Santo me estaba tocando I can feel the Holy Spirit leading me, y sentía el Espíritu Santo guiándome, guiding me, telling me you're not good. diciéndome, no estás bien, You're not in the right place. no estás en el lugar correcto. You know Scripture, ¿Sabes la Escritura? but it's not enough to even have a communication with me. Pero no es suficiente para tener una conversación conmigo. You know everything about the Bible, Sabes todo acerca de la Biblia, but it's become so practical that you're just dry. pero se ha vuelto tan práctico que estás seco. You raise your hands, Levantas tus manos, but you're far from me. pero estás lejos de mí. You say you know me, Tú dices que me conoces, but you truly have forgotten about me. pero me has olvidado completamente. You say you're mine, Dices que eres mío, but you don't listen to me. pero no me escuchas. I've been quietly trying to whisper to you. He estado tratando de susurrarte. You're asking for signs, Estás pidiendo por señales, but I'm speaking to you, pero te estoy hablando, but you're ignoring me. pero me estás ignorando. It's just a simple obedience that I need from you. Es simplemente la obediencia que te necesito de ti. A couple months ago, I heard him clearly. Unos meses atrás lo escuché claramente. One small obedience Una pequeña obediencia would change everything dramatically va a cambiar todo drásticamente in your walk with me. en tu caminar conmigo. Just one small obedience. Solo una pequeña obediencia. And I knew what he was referring to. Y yo sabía a lo que él se refería. And bit by bit, I started seeing a closeness between me and him. Y poco a poco he visto una cercanía entre él y yo. Stop delaying the obedience. Deja de retrasar la obediencia. And trust me when I say this. Y créeme cuando digo esto. It's not to make you perfect. Y no es para hacerte perfecto. No. Far from it. Está mucho más allá. It's to make you his sheep. Es para hacerte su oveja. Because as he has said, Jesus, our Como Lord, él ha dicho, our own Lord said this nuestro Señor dice in John chapter 10. en Juan capítulo 10, The sheep hear me las ovejas me escuchan because I'm their shepherd. porque yo soy su pastor. They know my voice. Ellas conocen mi voz. Do we hear him perfectly? No. ¿Lo escuchamos perfectamente? But you No. know it's him. Pero sabes que es Él. You know it's him. Tú sabes que es Él. We're not strangers to him. No somos extraños para Él. So I ask you today, Así que te pregunto esta mañana, stop treating him as a stranger. deja de tratarlo como un extraño. He is your God. Él es tu Dios, As much as you profess it every day, así como lo profesas cada día, stop ignoring it. deja de ignorarlo. Because trust me, a lot of things that the enemy is doing, Muchas de las cosas que el enemigo hace, I promise you, he's been trying to tell you about it. él te aseguro que él está tratando de advertirte de eso. And everything comes from within. Y todo viene de adentro. Let's close our eyes.